hafal Quran di usia 15 tahun dan telah mendapatkan sanad Al-Quran riwayah Hafiz an Asim. Beliau mengambil S1-nya di Gaza jurusan Syariah dan S2-nya di Al-Azhar Mesir jurusan Usuluddin. Dan beliaulah yang langsung memimpin yayasan kami. Nama yayasannya Yayasan Darul Itqan, yang yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Kami kantor pusatnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan ada kantor cabang di Samarinda beserta perwakilan di Aceh dan di kota-kota lainnya. Dan kami juga punya kantor di Turki dan tentu saja di Gaza itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, di Gaza sekarang sedang tidak baik-baik saja. Rumah beliau yang ada di Gaza itu sudah hancur dalam peperangan kali ini, dan anggota keluarga besar beliau yang sudah meninggal di peperangan kali ini ada 52 orang yang syahid. Tapi alhamdulillah beliau bisa datang ke Aceh ini memberikan ceramah kepada kita. Maka kita dengarkan baik-baik ceramah dari beliau. Kita mulai saja. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, awdaha ma'alim al-haqq al-mubin wa abana sabil al-mu'minin al-najin wa ahida ilayhim bittiba'i siratihil mustaqim al-mufdi ila jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. بداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا مسلمين، ونشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذه الزيارة وصلة الرحم لمدينة أتشيه، هذه المدينة المباركة التي نشهد لها بمحبتها العظيمة لفلسطين ونصرتها الكبيرة لبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. Bismillah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah menjadikan kita umat Muslim. Sebagaimana kita juga bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan, menakdirkan kami untuk berkunjung bersilaturahim ke kota Banda Aceh ini. Yang ini kota yang berkah, dan kami bersaksi bahwasanya penduduk kota ini sangat mempunyai kecintaan yang sangat besar terhadap Palestina, dan mereka semua telah membantu dengan bantuan yang besar untuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. ونشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا أن نكون في هذه المراسم، مراسم إعطاء الراية والأمانة إلى شباب مسجد راية بيت الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يكونوا حاملين لهذه الأمانة وهذه الراية. Dan kami juga senang berada di sini di acara pelantikan ini, di mana kita menyaksikan bersama penyerahan bendera pemuda Masjid Raya Baitur Rahman dari ketua yang dulu ke ketua yang dilantik sekarang. Maka saya berdoa mudah-mudahan semua tadi yang diberikan amanah dapat menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. ونشكر الله تبارك وتعالى أن جمعنا بالحضور جميعا البروفيسور أستاذ أزمان إسماعيل إمام مسجد بيت راية بيت الرحمن. Dan kami juga bersyukur dikumpulkan bersama seluruh hadirin, dan terutama kami bersyukur bisa duduk bersama dengan Profesor Dr. Tengku Azman Ismail MA selaku Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. وأنا سعيد جدا كممثل لدار الإتقان أن أكون معكم مع جميع الحضور المؤسسات ورابطة الشباب وكومنتاس وكل الحاضرين. نحن سعيدين أن نكون معكم في مسجد مشهور ومسجد كبير في بلدة شيخ مسجد راية بيت الرحمن. Maka kami juga sangat senang sekali beliau Syekh itu sebagai pimpinan Yayasan Darul Itqan sangat senang berada di sini. Di tengah-tengah banyak komunitas di sini yang hadir, ada komunitas-komunitas, ada organisasi-organisasi, ada yayasan-yayasan yang lain yang di sini hadir. Maka Syekh senang dikumpulkan di tempat ini di masjid yang sangat terkenal sekali di Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. والدنيا كلها تشهد قوة الأخوة بين الشعب الإندونيسي والشعب الفلسطيني.
كل الدنيا تشهد حجم المحبة بين الشعبين وحجم الصداقة، فأن أكون بينكم أنا منكم وفيكم، وهذا شرف لي أن أكون معكم، فنحن واحد ليس اثنان. Maka seluruh dunia saat ini menyaksikan persaudaraan di antara kita, di antara warga Indonesia dan warga Palestina, persaudaraan, kehangatan, kekeluargaan di antara warga Indonesia dan warga Palestina. Maka seakan-akan seluruh dunia itu sekarang menyaksikan bahwa Indonesia dan Palestina itu bukan dua, tapi itu adalah satu. وأنا في كل مدينة أزورها وفي كل تبليغ أكبر أو مظاهرة أقول كلمة مشهورة: إذا كان أهل غزة يعلمون الدنيا الجهاد في سبيل الله والصبر، فإن إخواننا المسلمين في إندونيسيا يعلمون معنى الأخوة في الإسلام. Maka yang selalu Syekh katakan saat berkunjung ke kota-kota di Indonesia, saat mengisi tabligh akbar, Syekh mengatakan suatu kalimat ini sangat harus kita perhatikan sekali. Maka kalau sekarang warga Gaza mengajari kita makna jihad, mengajari kita makna kesabaran, maka warga Indonesia mengajarkan kita makna persaudaraan di dalam Islam. نحن اجتمعنا هنا والذي جمعنا هنا هو الإسلام، والذي يجمعنا على حب فلسطين هو بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، فمكان عظمه الله تبارك وتعالى والأنبياء، مكان يجمع المسلمين جميعا في كل الدنيا، بيت المقدس. Maka kita berkumpul di sini karena agama, karena Islam kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini atas kepentingan yang sama. Kita sama-sama mencintai Baitul Maqdis. Kita sama-sama mencintai Masjidil Aqsa. Kita tahu bahwasanya tanah Baitul Maqdis, tanah Masjidil Aqsa itu diagungkan oleh para nabi, dicintai oleh para nabi seluruhnya. طبعا أنا أعتذر من الأمهات قالوا لي أن ألبس أسود لأن الترتيب هنا لبس الأسود، لكن أنا لا يوجد معي ملابس أسود، فنعتذر من مجلس أمهات بيت الرحمة. Syekh terlebih dahulu meminta maaf nih kepada ibu-ibu. Syekh sudah mendapatkan kabar untuk dipersilahkan memakai baju hitam, tapi kebetulan pada ke Banda Aceh ke sekarang nggak bawa baju hitam, jadi mohon maaf kepada ibu-ibu katanya. فبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك يجمعنا نحن المسلمين، فقد كان المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى لبيت المقدس. Maka tanah Baitul Maqdis, tanah Masjidil Aqsa itu sama-sama kita agungkan. Karena itu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat muslim. Maka dijadikannya Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Masjidil Aqsa. Wa Filistin wa ardul anbiya. فلسطين سميت بأرض الأنبياء لكثرة الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين وماتوا في فلسطين. Dan tanah Palestina juga disebut juga tanahnya para nabi. Kenapa disebut tanahnya para nabi? Karena sangat banyak sekali para nabi yang pernah hidup di tanah Palestina. عاش في مدينة القدس نبي الله سليمان ويعقوب وزكريا. Tinggal di kota Al-Quds Nabi Sulaiman, wa Yaqub dan Zakaria. نبي الله صالح عاش في مدينة يافا. Nabi Saleh alaihissalam tinggal di kota Yafa. نبي الله لوط ونبي الله يعقوب عاشوا في مدينة عكا. Nabi Lut dan Nabi Yakub itu tinggal di kota Akka. نبي لوط والنبي شعيب. Nabi Lut dan Nabi Syuaib itu tinggal di kota Akka. نبي الله إبراهيم عليه السلام عاش في مدينة الخليل. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di kota Al-Khalil. نبي الله عيسى عليه السلام ولد في مدينة بيت لحم وعاش في مدينة بيسان. Nabi Isa alaihissalam lahir di kota Bethlehem dan tinggal di kota Bisan. نبي الله موسى عليه السلام عاش في مدينة أريحا. Nabi Musa alaihissalam tinggal di kota Ariha. فهذه الأرض سميت بأرض الأنبياء لكثرة الأنبياء الذين عاشوا فيها وزاروها. Maka tanah Palestina disebut sebagai tanahnya para nabi atas banyaknya para nabi yang pernah hidup di sana dan mengunjungi tanah tersebut. فلم يجتمع الأنبياء في هذه الدنيا إلا مرة واحدة. اجتمعوا في المسجد الأقصى المبارك
بعد رحلة المعراج إلى السماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى المبارك. Maka tidak pernah para nabi semuanya berkumpul kecuali satu kali. Tidak pernah semua nabi dikumpulkan di satu tempat kecuali di Masjidil Aqsa. Maka setelah perjalanan Mi'raj itu para nabi dari awal sampai akhir dikumpulkan semuanya di Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah, dan Nabi Muhammad lah yang menjadi imamnya. والله سبحانه وتعالى جمع بين المسجدين، بين المسجد الأقصى المبارك والكعبة بيت الله الحرام في أعظم رحلة وأعظم معجزة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menghubungkan di antara dua masjid yang mulia, Masjidil Aqsa dan Ka'bah atau Masjidil Haram, dihubungkan dalam suatu mukjizat yang besar yang terjadi pada Nabi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala fi surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. فهذه الرحلة جمعت بين أول مسجد وضع في الأرض الكعبة بيت الله الحرام، بثاني مسجد وضع في الأرض المسجد الأقصى المبارك، وبين أول قبلة للمسلمين المسجد الأقصى المبارك، بثاني قبلة للمسلمين الكعبة بيت الله الحرام. فالله سبحانه وتعالى جمع في هذه الرحلة المباركة جمع تعظيم وتشريف بين المسجدين. Maka di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Allah mengumpulkan dua masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram sebagai masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi, dengan Masjidil Aqsa yang itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama bagi umat muslim, dengan Masjidil Haram yaitu kiblat kedua bagi umat muslim. Maka di perjalanan ini Allah hubungkan, Allah ikat dengan ikatan yang agung dan ikatan yang suci. ومن تعظيم الصحابة لهذه الأرض المباركة أنهم خرجوا وهاجروا من مكة إلى فلسطين لتحرير القدس، لتحرير بيت المقدس بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب الذي فتح بيت المقدس ومعه الصحابة فجاهدوا واستشهدوا على أرض الأنبياء. Maka para sahabat pun sama mengagungkan tanah Baitul Maqdis, mengagungkan Masjidil Aqsa. Buktinya apa? Para sahabat hijrah, para sahabat berjihad, datang ke Baitul Maqdis, dan yang memimpinnya saat itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau yang memimpin pasukan para sahabat untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan di antara mereka banyak yang gugur. Kenapa mereka banyak yang gugur? Karena mereka berjuang. Banyak di antara mereka yang syahid untuk membebaskan Baitul Maqdis. وبعد فتح بيت المقدس أعلنها الخليفة عمر بن الخطاب أن أرض فلسطين، أن أرض بيت المقدس هي وقف للمسلمين جميعا، ونحن أهل فلسطين أهل غزة نحن نؤكد ذلك، ونحن على يقين بذلك أن هذه الأرض المباركة هي للمسلمين جميعا. Dan setelah mereka berhasil membebaskan Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumumkan, setelah diumumkannya pembebasan Baitul Maqdis, kemudian beliau menyatakan bahwa tanah Baitul Maqdis adalah wakaf bagi seluruh umat muslim, dan kami sebagai warga Gaza, kami sebagai warga Palestina itu memastikan hal tersebut. Kami juga meyakini bahwa tanah ini adalah milik umat muslim seluruhnya. آخر من فتح بيت المقدس من هو؟ هو صلاح الدين الأيوبي الذي أتى من شمال العراق، وهو ليس عربي، أتى من شمال العراق من بعيد فاتحا بيت المقدس بعد أكثر من 600 سنة من الاحتلال الصليبي. Dan orang yang terakhir membebaskan Baitul Maqdis, siapakah dia? Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita dengar namanya, Salahuddin Al-Ayyubi yang terakhir membebaskan Baitul Maqdis
beliau tuh bukan orang Arab. Beliau datang jauh-jauh dari utara Irak, datang jauh-jauh ke Baitul Maqdis untuk membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu sudah dijajah 600 tahun lebih lamanya oleh kaum Salib. وفي زماننا هذا إخوانكم في غزة يمشون على نفس الطريق التي مشى عليها الأنبياء والصحابة والمسلمون السابقين في الحفاظ على هذه الأرض المباركة، في الجهاد من أجل هذه الأرض المباركة والرباط في هذه الأرض المباركة. Maka saat ini, yang sedang terjadi saat ini, saudara-saudara kita di Gaza sana sedang menempuh jalan, yaitu jalan yang sama yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang sama yang ditempuh oleh para sahabat, oleh para tabi'in, orang-orang semua umat muslim sebelum beliau, itu semuanya jalannya sama, jalan jihad. Maka saudara-saudara kita di Gaza sekarang sedang menempuh jalan tersebut untuk menjaga terus Baitul Maqdis, menjaga terus Masjidil Aqsa, terus berjihad dan terus bertahan melawan musuh-musuh mereka. فبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك هو أمانة المسلمين وهو أمانتنا ويجب أن نتمسك بهذه الأمانة ونجاهد من أجلها. Maka Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu adalah amanah umat muslim seluruhnya, amanah kita semua. Maka kalau ini adalah amanah kita, harus kita menjaganya. Sebisa mungkin kita jaga Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. ونحن في غزة كما تشاهدون في هذه الحرب الكبيرة الخامسة وهذا اليوم 62 من هذه الحرب لم يرفعوا الراية البيضاء ولم يستسلموا حتى يومنا هذا هم صابرون، حتى يومنا هذا رغم القتل ورغم الدماء وهدم البيوت ورغم الجوع الشديد والعطش الشديد إلى أنهم مجاهدون وصابرون. Maka yang terjadi saat ini di peperangan kali ini seperti yang kita semua lihat, kita semua sudah lihat di sosial media, kita lihat di berita. Sekarang ini peperangan yang terjadi saat ini itu adalah perang besar kelima yang terjadi di Gaza, dan sampai hari ini itu adalah hari ke-63 peperangan terjadi. Mereka kelaparan, mereka kehausan, kehabisan perbekalan, terbatas perbekalan, tapi dengan semua keterbatasan itu mereka tetap bertahan, mereka tetap berjuang, mereka tetap berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah. وهؤلاء إخوانكم في غزة الذين حملوا هذه الأمانة وصانوا هذه الأمانة، هذا ليس شيء مفاجئ، قد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة المنصورة بإذن الله. Maka saudara-saudara kita di Gaza, para mujahid yang ada di sana sekarang yang sedang berjihad, itu kita tidak perlu heran akan itu. Karena kenapa? Ternyata Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan tentang mereka dalam suatu hadisnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال أي حتى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين أي مجاهدين مقاتلين لا يضرهم من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ أين هذه الطائفة يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya akan terus ada, akan selalu ada sekelompok dari umatku. Maka maksudnya selalu ada apa? Selalu ada sampai hari kiamat akan terus ada kelompok itu. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka terus-menerus menampakkan kebenaran. Mereka terus-menerus melawan musuh-musuh mereka, berjihad melawan musuh-musuh mereka, berperang melawan musuh-musuh mereka, dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan mereka. Maka dikatakan, di mana mereka ya Rasulullah? Di mana kelompok orang tersebut? Maka Rasulullah menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يضرهم من خذلهم. نحن حتى اليوم 62 أكثر من 25,000 شهيد وأكثر من 500,000 بيت هدم وأكثر من 50,000 من المصابين والجرحى. لم نقل لماذا نحن نقاتل لوحدنا، هذا بيت المقدس وأمانة المسلمين وحق المسلمين جميعا، هذا لا يضرنا، بل نحن نحتسب ونصبر بإذن الله سبحانه وتعالى
ونرابط ونجاهد كما وصفنا الله سبحانه وتعالى بأننا صابرون وأننا شعب الله المختار وأن هذه الأرض المباركة الذين فيها لا يضرهم من خذلهم فنحن لا يضرنا ذلك فماضون بإذن الله سبحانه وتعالى. Maka sebagaimana yang barusan disebutkan di dalam hadis, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang tidak peduli akan mereka. Maka sampai saat ini, sampai detik ini, peperangan terus berlanjut lebih dari 2 bulan lamanya. 25.000 orang sudah meninggal, 500.000 rumah sudah hancur, 50.000 orang luka-luka. Semua itu kami bertahan dengan semua itu. Banyaknya rumah yang hancur, banyaknya nyawa yang melayang, keluarga kami yang melayang, semuanya kami sabari karena tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan mereka. Maka kami sebagai warga Gaza, kami sebagai warga Palestina, kami tidak mengatakan kenapa hanya kami saja yang berperang, kenapa hanya kami saja yang berjihad, mana umat muslim yang lain. Tidak, kamilah yang memikul amanah ini, dan terus menerus kami akan terus memikul amanah ini sampai kami mati. وأنتم تشاهدون في السوشيال ميديا كيف الآباء والأمهات يودعون أولادهم الشهداء، كيف هذا الأب يحمل ابنته ويقبلها ويقول الحمد لله، وكيف الرجل يكفن أبناءه وزوجته ويقول لهم نلتقي بكم في الجنة، وكيف الأولاد يودعون أمهم الشهيدة وأبيهم الشهيد ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. Maka sebagaimana sebagian dari kita telah melihat bagaimana sedikit dari yang kita lihat itu kesabaran warga Gaza yang banyak. Ada yang beberapa terekam video bagaimana ada seorang ibu, ada seorang ayah, dia menggendong anaknya, kemudian dia berkata alhamdulillah, alhamdulillah. Misalnya ada laki-laki, di video itu ada laki-laki, kemudian dia mengkafani anaknya, dia mengkafani ibunya, tapi dia mengkafani istrinya, mengkafani anaknya, dia bilang alhamdulillah, insya Allah kita akan bertemu di surga. Ada juga seorang anak kehilangan orang tua, anak itu kehilangan orang tua, dan apa yang dia katakan? Yang bisa dia katakan cuma hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Mereka ditinggalkan keluarga, ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, ditinggalkan anak-anak, tapi mereka tetap sabar dengan semua itu. وسبب هذا الصبر إذا سألتم ما سبب هذا الصبر كيف أنتم تتحملون ذلك، كيف تتحملون الموت وتتحملون هذا القتل والجوع والعطش، نقول لكم هذا بقوة الإيمان، هذا بفضل الإيمان الذي في قلوبنا. Maka kalau kita bertanya-tanya, kenapa mereka sampai sekarang masih bertahan, padahal keluarga-keluarga mereka dibunuh, anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, kenapa sampai sekarang masih sabar? Apa penyebabnya? Maka cuma satu saja jawabannya, itu kami sabar karena kekuatan iman saja, karena keimanan yang membuat kami sabar atas kondisi yang sangat berat seperti itu. ما أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا أيها الأمهات. Maka saya bertanya, apa hal yang paling mahal dimiliki manusia di dunia ini? الإيمان. الحمد فتح الله عليكم. الإيمان هو أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا، والإنسان بدون إيمان لا يسوى شيء. Maka betul jawabannya, keimananlah iman yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Dan kalau seseorang tidak punya iman, dia tidak berarti apa-apa. وإذا تحقق الإيمان في قلوبنا رخصت في أعيننا هذه الدنيا، قدمنا أرواحنا رخيصة لله، قدمنا دماءنا، أولادنا، بيوتنا، أموالنا، كله نقدمه رخيصة لله سبحانه. Maka kalau sudah ada iman di dalam hati kita, keimanan itu sudah tertancap di dalam hati kita, maka dunia akan jadi kecil di mata kita. Apa yang kita miliki, kita bisa korbankan kalau iman sudah tertancap di dalam hati. Maka nyawa, darah, rumah, harta, semuanya jadi murah, bisa dikorbankan di jalan Allah semuanya karena iman. والصحابة عندما تحقق الإيمان في قلوبهم الإيمان القوي كانوا يجاهدون في سبيل الله ويضحون بأرواحهم في سبيل الله حتى وصل هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. Maka
Demikian pula para sahabat. Para sahabat telah memberikan kita teladan. Iman mereka, semuanya iman mereka kuat. Imannya para sahabat itu kuat. Maka dari itu, karena sebab keimanan yang kuat itu, mereka bisa berjihad. Mereka bisa berkorban di jalan Allah. Mereka dakwahin Islam ini sampai Islam ini sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat dunia. إذا ما هو واجبنا نحن المسلمين تجاه بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك؟ ما هو واجبنا جميعا نحن المسلمين؟ Maka sekarang kita ingin tahu apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan terhadap Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. نحن واجبنا أيها المسلمون أيها الآباء والأمهات كما تشاهدون نحن في غزة وفي فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى لا نترك هذه الأمانة. واطمئنوا بإخوانكم سيبقوا ينوبون عن أمة الإسلام في الجهاد والدفاع عن بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك بكل أبواب الجهاد بالأرواح والدماء والبيوت والأموال وكل ما نستطيع. Maka kami sebagai warga Gaza, kami sebagai warga Palestina, kami ingin menenangkan semua muslimin yang ada di sini bahwa kami akan terus memikul amanah ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan amanah ini. Apapun yang kami miliki, kami korbankan untuk terus menjaga Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Maka pintu jihad di depan kami semuanya terbuka. Kami mau jihad dengan nyawa bisa, mau jihad dengan darah bisa, mau jihad dengan harta, rumah, semuanya yang kami miliki kami korbankan untuk menjaga Baitul Maqdis. وواجب المسلمين أولا على المسلمين أن يكونوا قريبين من إخوانهم وأن يعرفوا أخبارهم كل يوم، ماذا يحدث هناك في فلسطين، ماذا يحدث في المسجد الأقصى، ما الذي يحصل في هذه الحرب، كيف أحوال أهلنا وإخواننا في غزة. لا نخذلهم ولا نتركهم وحدهم. Maka kita sebagai umat muslim yang ada di sini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus selalu dekat dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana yang sedang berjuang. Gimana caranya supaya kita selalu dekat? Kita dengar kabar mereka, kita lihat kabar mereka setiap hari, setiap waktu. Kita tahu apa yang terjadi pada perang kali ini. Di hari ini berapa yang meninggal di kalangan mereka, berapa yang syahid. Kita ketahui itu. Kita tidak boleh melupakan mereka dan kita tidak boleh meninggalkan mereka. ونحن عندما نشاهد نصرة هذا الشعب، شعب إندونيسيا لفلسطين، يدخل الطمأنينة إلى قلوبنا. نحن ننظر في السوشيال ميديا المظاهرات الكبيرة في جاكرتا وفي باكاسي وباندونغ وكليمانتان وفي أتشه وفي كل الأماكن. هذا يجعل الأمانة في قلوبنا. Maka kami sebagai warga Gaza, kami sangat senang, kami sangat tenang kalau melihat umat muslim berkumpul untuk mendukung kami. Maka ada aksi yang diadakan di Jakarta yang dihadiri jutaan orang, ada aksi yang diadakan di Bekasi, di Bandung, Kalimantan, ataupun Aceh. Aceh sudah mengadakan aksi dan banyak orang yang hadir. Maka saat kami warga Gaza melihat itu, kami merasakan tenang, kami merasakan senang. Maka umat muslim berkumpul untuk mendukung kami. وأنا التقيت أكثر من 5 غبرنور وأكثر من 10 والي كوتا والكثير من مباتي. هم لم يلتقوا بي شخصيا، لا يعرفوني، بل التقوا بي لأني من غزة، لأنهم يحبون فلسطين ويريدون أن ينصروا أهل فلسطين. Maka Syekh selama di Indonesia ini sudah bertemu dengan lebih dari 5 gubernur, sudah bertemu lebih dari 10 wali kota dan banyak bupati yang sudah bertemu dengan beliau. Dan semua pejabat-pejabat itu, semua tokoh-tokoh itu tidak bertemu dengan beliau secara pribadinya. Kenapa mereka ingin bertemu beliau? Karena beliau dari Gaza, karena beliau dari Palestina. Pejabat-pejabat itu suka dengan Palestina, maka suka menolong saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Makanya mereka menyambut saya dari Palestina ini. وهذا أنا أشهده أيضا في مسجد رايا بيت الرحمن في جماعة المسجد وفي المساجد والمدارس التي نزورها، ننظر محبة أهل هذا البلد ونصرتهم لأهل فلسطين وغزة. Dan saya sendiri juga bersaksi bahwasanya Masjid Raya Baitur Rahman dengan masjid-masjid yang lain yang kami datangi, sekolah-sekolah yang lain kami datangi, semua itu saat kami mendatanginya, maka kami melihat kecintaan yang besar kepada diri para jamaah itu terhadap Baitul Maqdis dan terhadap Palestina. ثانيا، واجب علينا نحن المسلمين أن نربي أولادنا على قضايا المسلمين وعلى الإيمان وحفظ القرآن، ويعرفوا واجبهم اتجاه فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، حتى يكون عندنا جيل قوي يحمل أمانة المسلمين.
Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan dari sini adalah kita mengajari anak-anak kita. Kita ajari anak-anak kita akidah yang benar. Kita tanamkan keimanan dalam hati anak-anak kita. Kita ajari mereka Al-Quran, bagaimana menghafalnya, bagaimana ilmu Al-Qurannya, supaya datang generasi selanjutnya yang kuat, yang tahu kewajibannya terhadap Baitul Maqdis, tahu kewajibannya terhadap Masjidil Aqsa, dan tahu kewajibannya terhadap umat muslim seluruhnya. ثالثا أن نقدم لهم المساعدة ونعينهم على صبرهم وثباتهم وتضحياتهم، نعينهم بالصدقات، نعينهم بالجهاد بالمال، أقصد الجهاد بالمال الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه في القرآن الكريم وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قال وجاهدوا أي جاهدوا أنفسكم وأخرجوا أحسن وأفضل ما تملكوا في هذه الدنيا في سبيل الله ومن أجل الله. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan di sini adalah mengirimkan bantuan. Kita kirimkan donasi terbaik kita, dan itu adalah termasuk bagian dari jihad dengan harta. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Kenapa Allah di sini memakai kata jihad? Jihad itu upaya, jihad itu usaha, jihad itu kesungguhan. Maka kita bersungguh-sungguh saat kita berjihad dengan harta, kita keluarkan yang terbaik dari harta kita untuk mereka. وإذا تحقق الإيمان في قلوبنا قلنا لكم قدمنا كل ما نملك في سبيل الله، قدمنا أرواحنا ودماءنا وأموالنا وكل ما نملك قدمناه من أجل الله. Maka sebagaimana yang tadi dikatakan, kalau iman sudah tertancap di dalam hati, iman sudah kuat, maka apa yang kita miliki bisa kita korbankan. Harta yang terbaik kita korbankan. Apapun yang kita miliki, kalau iman sudah ada di dalam hati, maka itu kita korbankan untuk Allah. الله أكبر. أخيرا الدعاء، والدعاء هو أعظم سلاح المؤمنين. Dan terakhir yang bisa kita lakukan adalah doa, dan doa adalah sebaik-baik senjata orang beriman. ندعو الله لهم في كل صلاة في كل وقت أن يكون معهم، أن ينصرهم، أن يثبتهم، أن يطعمهم، أن يشربهم، أن يؤمنهم ربنا تبارك وتعالى. Maka kita doakan selalu, setiap sholat, setiap waktu, setiap keadaan, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, supaya Allah senantiasa membersamai mereka, menyabarkan mereka, menolong mereka, memberikan mereka minum dan makan. Maka kita doakan selalu untuk mereka. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذه المدينة المباركة بندأ الشيخ وفي مسجد راية بيت الرحمن أن يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى بعد التحرير قريبا إن شاء الله. Maka Syekh berdoa, sebagaimana kita sudah berkumpul di kota yang berkah ini, kota Banda Aceh, di masjid ini, Masjid Raya Baitur Rahman, kita sudah dikumpulkan oleh Allah di sini. Maka mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita semua di Masjidil Aqsa setelah merdeka sebentar lagi, insya Allah. Takbir! بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ونترككم مع الإخوة يكملوا باقي البرنامج. Demikian mungkin ceramah dari Syekh. Kami ingin mengedarkan kotak. Mengedarkan kotak. Jadi jamaah yang ingin berjihad dengan hartanya, kami persilahkan untuk menyiapkannya. Jadi tim kami nanti akan ada yang berjalan. Silakan yang mau donasi untuk Palestina, berjihad dengan hartanya.